नमस्कार दर्शक बंधु सुप्रभात ओडिशा ओडिया न्यूज अपडेट को आपण मानकु स्वागत। चलंतु जानिबा आजिर टॉप न्यूज। समस्त व्यक्तिगत संपत्ति उपरे कब्जा करि पारिबेनी सरकार। कोनोसी भी व्यक्तिगत संपत्ति को सरकार सार्वजनिक हित पई कब्जा करि पारिबे कि एही मामला रे सुप्रीम कोर्ट एक बड़ राय दैछंती। प्रत्येक व्यक्तिगत संपत्ति को संप्रदायर संपत्ति कहा जाय पारिबो नाही बोली सुप्रीम कोर्ट कहछंती। जनसाधारणक स्वार्थ रे व्यक्तिगत संपत्तिर समीक्षा करा जिबा उचित। प्रधान विचारपति जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ संख्या गरिष्ठता आधार रे एही राय सुनाइछंती। एथिसह बेंच निज पूर्व राय को बदलाई दैछंती। प्रधान विचारपति कहते जे प्रत्येक व्यक्तिगत संपत्ति को संप्रदायर शारीरिक संबल भाव विवेचना करा जाय पारिबो नाही। सरकार केवल किछि अंश को संप्रदायर संबल भावी एहाकु जनसाधारणक सुविधा पई व्यवहार करि पारिबे, किंतु समस्त संपत्ति को कब्जा करि पारिबे नाही। परवर्ती खबर। ओडिशा रे प्रथम थर पई प्रयोग हेबो विश्वस्तरीय व्हाइट टॉपिंग टेक्नोलॉजी। भुवनेश्वर रे 1 किलोमीटर रास्ता पई खर्च हेबो 3 कोटी। खूब शीघ्र राजधानी भुवनेश्वर राज रास्ता रूपरेख बदलिबाकू जाउची। राज्य रे प्रथम थर पई व्हाइट टॉपिंग टेक्नोलॉजी प्रयोग करबाकू पूर्ति विभाग निष्पत्ति नेछि। ए नुआ फॉर्मूला प्रथमे परीक्षामूलक भाबे राजधानी रो नालको छक रु आचार्य बिहारी 1 किलोमीटर रास्ता रे लागू कराजिबो। एथिपई 3 कोटी टंका खर्च हेबो। परवर्ती समय एही विश्वस्तरीय टेक्नोलॉजी को राज्यर समस्त सहरर मुख्य रास्ता रे लागू कराजिबो। नुआ फॉर्मूला रे तयारी हेबाकू थिबा रास्ता बेंगलुरु, महाराष्ट्र एवं गुजरात भली होइजिबो। पिचु रास्ता तुलना रे एही नुआ रास्तार आयुष यथेष्ट बढ़ी जाउची। बेंगलुरु रे 157 किलोमीटर रास्ता पई 1800 कोटी टंका खर्च करा जायछि। एही रास्ता धमळ होइतिबारु एहा अधिक ताती प्रतिफलन करिवो ओ रास्ता आउ ताती शोषिबनी कि वायुमंडल को ताती छाड़िबनी। व्हाइट टॉपिंग रास्ता सहरर ताती को ह्रास करिवो। शहर हिट आइलैंड रो प्रभाव को एहा ह्रास करिवा सह परिवेश उपयोग हेबो बोली पूर्ति विभाग पक्षरु कहा जायछि। परवर्ती खबर। नवेम्बर तृतीय सप्ताह रे खोलिबो मंडी। मंत्री को बयान। मंडी जगिबे बीजेपी कृषक मोर्चा। नवेम्बर तृतीय सप्ताह अर्थात 21 तारिख रु आरंभ हेबो खरीफ धान किणा। ओडिशार भातहांडी बरगढ़ जिल्लारू आरंभ हेबो धान किणा प्रक्रिया। चाषीक सुरक्षा कटनी छटनी मुक्त धान किणा उपरे गुरुत्व देउछंती सरकार। चाषीक ठारू राज्य सरकार धान क्विंटाल पिछा 3100 टंका रे किनिबे। धानर सर्वनिम्न सहायक मूल्य 2300 टंका सहित राज्य सरकार इनपुट सहायता 800 टंका मिसाई देबे। चलित वर्ष धान किणा दर क्विंटाल प्रति 3100 टंका धार्य करा जायछि। धान किणा सरिबा जाय मंडी रे रहिबे अधिकृत अधिकारी। 4 रु 5 मंडी को नै जणे लेखाए सुपरवाइजर रहिबे। मंडी रे रहिबो क्वालिटी टेस्टिंग मशीन। धानर एफक्यू मान्य जांच करा जिवो। मंडी रु राइस मिल पर्यंत धान परिवहन व्यवस्था तदारख करिवो परिवहन विभाग। परवर्ती खबर। बहुत हो गला इस्कन न मानिले आईनगत कार्यानुष्ठान। रथ यात्रा एक खेल घर नुहे। खोद जगन्नाथ निर्देश क्रमे निर्दिष्ट तिथि रे रथ यात्रा आयोजित होउची। मात्र इस्कन पक्षरु प्राय मासे 2 मास व्यवधान रे विश्वर विभिन्न स्थान रे रथ यात्रा आयोजित होउची। इस्कन एहाकू एक प्रचार यात्रा भाबरे परिचालना करछि, किंतु एहाकू आउ बर्दाश्त करा जिवनी। एथर आमे छाडिबोनी। बहुत होई गला। रथ यात्रा पालन नै इस्कन कर्तृपक्षक मनमानी विरोध रे एपरि वर्षिचंती गजपति महाराज दिव्य सिंह देव। यह श्रीमंदिर परंपरा उल्लंघन बोली गजपति महाराज कहवा सह भूल न सुधारिले विकल्प व्यवस्था ग्रहण कराजिबो बोली चेताई दैछंती। एक सांबादिक सम्मेलन रे गजपति महाराज श्रीमंदिर संस्कृति सह खेलुथिबा इस्कन प्रति कठोर आभिमुख्य पोषण करछंती। एने से कहछंती जगन्नाथ हेउछंती मूल विग्रह। तांको परंपरा प्रति प्रतिष्ठित और प्रसिद्ध। परंपरा अनुसार ही आमे जगन्नाथक पर्व पालन करबा उचित। केवल 2टी उत्सव रे महाप्रभु को गर्भगृह बाहर करा जाय परिबो। सेथि निमंते से निजे ही इंद्रद्युम्न को निर्देश देथिले। सेथि पय तांको अनुमति रे तांको इच्छा रे रथ यात्रा आयोजित होछि। तांको परंपरा विरोधी काम करी इस्कन तरफरु केवल प्रचार पय एपरि अदिन रथ यात्रा आयोजित करा जायछि। जगन्नाथक विग्रह रखिबा तथा पूजा अर्चना करबा निमंते आमे ताहाकू बारण करूनु, किंतु एहाकू विधि अनुଯାୟୀ करबा उचित। किंतु सेमाने एहाकू प्रचार यात्रा भाबे समग्र विश्व रे परिचालना करछंती। एहा आम शास्त्र और परंपरा विरोधी काम। एने सेमानंकू बुझाइबा सत्वे सेमाने एहाकू ग्रहण करबाकू प्रस्तुत होई पारुनाहांती।
ଫଳରେ କୋଟି କୋଟି ଭକ୍ତଙ୍କ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେମାନେ କୁଠାରଘାତ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଆଉ ବରଦାସ୍ତ କରାଯିବନି କି ଆମେ ଆଉ ଚୁପ୍ ବସିପାରିବୁ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଗଜପତି ମହାରାଜ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଯାତ୍ରାରେ ଅପସଂସ୍କୃତି ଓ କୁପରମ୍ପରାକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ, ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଯାତ୍ରା କମିଟି ମହାସଂଘର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ନେଇ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି। ଯାତ୍ରାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ବଦଳରେ ବ୍ୟବସାୟୀକରଣ କରୁଥିବା ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିୟମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସହ ଯାତ୍ରାରେ ଅଶ୍ଳୀଳତା, ଦ୍ୱିଅର୍ଥବୋଧକ ସଂଳାପ ଓ ସମାଜ ପ୍ରତି ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଥିବା କିଛି ନାଟକ ଓ ବିଷୟକୁ ବିରୋଧ ନିମନ୍ତେ ମହାସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏଣେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ କହିଛନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ଯାତ୍ରାରେ ଅପସଂସ୍କୃତି ଓ କୁପରମ୍ପରାକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ସଂସ୍କୃତିର ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଜାରି କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତିକି ହାତୀ ରହିପାରିବା କଥା ତାହାଠୁ 400 ଅଧିକ ହାତୀ ରହିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ହାତୀ ମୃତ୍ୟୁର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ଏନେଇ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ପିସିସିଏଫ୍ ସୁଶାନ୍ତ ନନ୍ଦ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ ହାତୀଙ୍କ ପାଇଁ ଜାଗା ଅଭାବ। ଯେତିକି ହାତୀ ରହିପାରିବା କଥା ତାହାଠୁ 400 ହାତୀ ଅଧିକ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶା ଜଙ୍ଗଲରେ ସର୍ବାଧିକ 1700 ହାତୀ ରହିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ 400 ହାତୀ ଅଧିକ ଅର୍ଥାତ୍ 2100 ହାତୀ ଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଅନ୍ୱେଷଣରେ ଜନବସତି ମୁହାଁ ହେଉଛନ୍ତି ହାତୀ। ହାତୀ ମଣିଷ ଲଢ଼େଇ ବଢ଼ୁଛି। ଖାଦ୍ୟ ଅଭାବରୁ ହାତୀଙ୍କ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବି କମୁଛି। ଛୁଆ ହାତୀ, ରୋଗିଣା ହାତୀ ଅଧିକ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡୁଛନ୍ତି। ଏହା ବାଦ୍ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଆଘାତ ଓ ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମଧ୍ୟ ହାତୀଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଉଛି। ଓଡ଼ିଶା ଜଙ୍ଗଲରେ ଅଧିକ ହାତୀ ଥିବାରୁ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ କିଛି ହାତୀ ଶିମିଳିପାଳ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପାଇଁ ଯୋଜନା ଚାଲିଛି। ରାଜ୍ୟରେ ହାତୀଙ୍କ ବାସ୍ତବ ସଂଖ୍ୟା ଜାଣିବାକୁ ନଭେମ୍ବର 14 ଓ 15 ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ଚାଲିବ ହାତୀ ଗଣନା। ଏବେ ହାତୀଙ୍କ ଗତିବିଧି ଉପରେ ନଜର ରଖାଯାଇଛି। ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ରାତିରେ ସେମାନଙ୍କର ଫଟୋ ଓ ଭିଡିଓ ଉତ୍ତୋଳନ କରି ସେମାନଙ୍କ ଗଣନା କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନନ୍ଦନକାନନ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଟ୍ରେନ୍ ଉପରକୁ ଗୁଳିମାଡ଼। ନନ୍ଦନକାନନ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଟ୍ରେନ୍ ଉପରକୁ ଗୁଳିମାଡ଼ ଖବର ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଭଦ୍ରକ ଓ ବାଉଦପୁର ସେକ୍ସନ ମଝିରେ ଟ୍ରେନ୍ ଉପରକୁ ଗୁଳିମାଡ଼ ହୋଇଛି। ଟ୍ରେନ୍ ଉପରକୁ 2 ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳିମାଡ଼ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଗୁଳିମାଡ଼ରେ ଗାର୍ଡ ବଗିର ଝରକା କାଚ ଭାଙ୍ଗିଛି। ତେବେ କିଏ ଗୁଳି କରିଛି ତାହା ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଛି। ଜିଆର୍ପି ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସର ଛାନଭିନ୍ ଜାରି ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସରୋଜ ପାଢ଼ୀଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ। ବିଜେପି ଯୋଗାଯୋଗରେ ବିଜେଡିର 27 ବିଧାୟକ। ଦଳ ଅଦଳ ବଦଳ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ନେଇ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ସରୋଜ ପାଢ଼ୀଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ। କହିଲେ ବିଜେପିରେ ମିଶିବା ପାଇଁ ବିଜେଡିର 27 ବିଧାୟକ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ସହ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। 27 ବିଧାୟକ ମିଶିଲେ ଦଳ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବ। କିଛି ବଡ଼ ପଦବୀ ବି ଦିଆଯାଇପାରେ। କ'ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯିବ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଜେଡି ଏବେ ବିଗ୍ ଜିରୋ, ତେଣୁ ସେମାନେ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି। ବିଜେଡିର ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତ ନାହିଁ। ବିଜେଡି ଆଉ ରହିବନି। ଖାଲି ବିଧାୟକ ନୁହନ୍ତି, ଆହୁରି ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ମଧ୍ୟ ବିଜେପି ଆସିବେ। ମୁନ୍ନା ଖାଁ ନିଜର ସ୍ଥିତି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଦଳ ବୋଲି। କେହି ବିଜେପି ଛାଡ଼ି ବିଜେଡି ଯିବେନି। ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କି 14 ବିଧାୟକ ଗଲେ ଦଳ ବଦଳ ଆଇନ ଲାଗୁ ହେବ, କିନ୍ତୁ 27 ଆସିଲେ କୌଣସି ଆଇନ ଲାଗୁ ହେବ ନାହିଁ।